ବେକ କହିଲା ପରେ ବି ଏତେ କାନ୍ଦ ମାନଥିଲା ତମେ ହେଲା ପରେ ତମେ ଯେତେ କାନ୍ଦୁଛ କାନ୍ଦୁଛ ମତେ ଖଣ୍ଡେଇ ଦଉଛ ଭାଇ ମାନୁ ତ ନାହିଁ ବେକ ହବା ଦୂର କଥା आज बुधवार उठबे बुधवार आज उठबे बुधवार कही चिकेन टे करवा उठुनु बुधवार हाँ चिकेन टे हम मु अनुदात दास मो यूट्यूब चैनल अनुदात दास आपण मानकु स्वागत करूची आज हम चिकेन ये उठ चल जा आने के चिकेन टा मुझे फ्रेश है जाए मो फोन रे कई आई मो फोन रे आइला ओबेडे फ्रेश होई गली दिबाडे चिकेन टिके नै आसिया आ कोन सामग्री दरकार नै आसिया हबो आज हम चल रीतिके ओ जाटे चिकेन टा धर के आस ना ना मु जीबे मु लेट हेलानी तू आगु तोरा नै आसिया कथा ना आज बुधवार टा तू मते आगरी वेट करछु जा नै जाई कबाटा भितर अछंती माने आमे ही तो के देई दिबा जा नै के पैसा नै आज तो तरफ जा A few moments later. आसियोले के रेडी चलो केतना लागिलो 240 भुवनेश्वर रे 240 अछि चिकेन रेट सेति लागि केते जोई दिया जो 250 हां हेई जो आराम से किले चिकेन तो किले चिकेन खाइबो एक खाइबो क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात कहीं जय खाइबो नहीं जय जय भी खाइबे चिकेन जय करछन लाज सीए तांकु तिके हसई दियो काली जीव हां जीविया A for apple, अच्छा P for devil, बोका चोदा तमर काम चिकेन टाकू धुआ धोईकी ताकू टे मैरिनेट कर मैरिनेट करिके रख हां एई तरह करे एटा टे मैरिनेट करिके रख मैरिनेट करिके रखिले आमे होजी पुणी चिकेन तरकाटा करिया ठीक बाबू हमर चिकेन आनी चंदी देखिया को भलिया पीस आनछन बेको पीस आनथिले मु खाइबी नै कहि दउ जा बेकार नहीं व्यस्त हो ना होला आसे नहीं मु भी खाए ना बेकार सब नहीं ना चिकेन टा हमर पूरा पूरा किले चिकेन दीटा पेट अधिक ले तोरा अधिक ले मोरा देख गोजी एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा अबे वही एक ही थाली में है अबे सब मेरा है तीन मेरा चल हो तीन मोरा अच्छा ठीक है वो चल जाने दे और जा जल्दी से जा और धो ले उसको मैरिनेट कर ले हिंदी बोलतीस ये बड़ी अच्छी बात कही आप अबे ओडिया खांटी ओडिया भारी बढ़िया के बेसिन लेके दांत घसे के मुंह धोइबे बाबू हमर चिकेन धोइबे हमर चिकेन धोआ चिकेन धोआओ टिके आइसिया गंधइबो सेति लागि टिके वाइल्ड स्टोन सेंट टिके पके देकी धोइबो हला हमर ऋतिक बाबू हमर चिकेन धोइ आइले अबिया कर सेते टिके हळदी पका हळदी पकईकी टिके लंका गुंड सहित टिके अदा रसुण पेस्ट पकई ताको गोळेकी छाड़ी दबा आ लेंबू जदि अछि खंडे काटिकी सेतिकी हळदी पका एटा माछ नुहे रे पुओ मालिक के एटा चिकेन लेंबू जो खंडे अच्छी ताको काटिकी ताको पूरा चिपुड़िकी तार जेतिक पानी अच्छी ताको सबु पकेई दबु हैला
ଟମାଟର ନୁହେଁ ରେ ଭାଇନ ଲେମ୍ବୁଟା ଏଟା ଆଳୁରେ ପୁଅ ମାଟିଆ କଲର ଲେମ୍ବୁ ତମ ଘରେ କେବେ 14 ପୁରୁଷରେ କରିକି ଖାଇଦେଲି ନା ଜୟ ଆଣିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ସେ ଟମାଟର ବି ଆଣିଥିଲେ କାକୁଡି ବି ଆଣିଥିଲେ କାକୁଡି ଟମାଟର ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଲେମ୍ବୁଟି ବାକି ଅଛି ଏଠି ଆମର ସବୁ ପକେଇ ପୁକା ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳା ହେଉଛି ଗୋଳା ହେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବା ଆମେ କେତେ 20 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ଏକରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପିଆଜ କାଟିକି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଭାଜିକି ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ନା ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆଙ୍କ କାମ ହେଲା ଇଏ ଖାଲି ଚିକେନ ଗୋଳେଇବେ ସବୁ କରିବେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର ଇଏ ହେଉଛି ହେଲ୍ପର ମୁଁ ହେଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଆଉ ଖରାପ ଭାବିବନି ଖରାପ ଭାବିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଯିବନି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଜୟ ବାବୁ ଆଉ ରିତିକ ବାବୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଥିଲେ ଭାତ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ପୁରା 5 ଦିନ ରହିକି ଭାତ ପୁରା ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା ବୋଲି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା ହାଣ୍ଡିଆଟା ପୁରା ହାଣ୍ଡିଆ ଦେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପର ପରି କାମ ଚାଲିଛି ରାଗୁଛୁ କିଏ ଜୟ ରାଗିଲେ ବି ମୋର କିଛି ହବନି ହଁ ହଁ ସିଏ କୁହ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଜା ଘର ଷ୍ଟୋରିଟା କଥା କୁହ ସିଏ ରଖୁଥିଲେ ଚାକର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଛୁ ହେଲ୍ପର अच्छा ठीक है ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଏତେ କାନ୍ଦ ମାର ନଥିଲା ତମେ ପିଆଜ କାଟିଲା ପରେ ତମେ ଯେତେ କନ୍ଦଉଛ କାନ୍ଦୁଛ ମତେ ବି କନ୍ଦେଇ ଦଉଛ ଭାଇ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं ମାଣ୍ଡୁ ତ ନାହିଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହବା ଦୂରର କଥା 346 minutes later. ରେଡି ଆଉ A few moments later.